Ini je tiba board of family man Odisha tamu bagi family nok tini. Sing tini tiba board of family ke abono sing saben thanai 17 tariko Tidu high school tekoma on school on area bo porikang fruit 12 rongni je fruit sing nukha je tiba board ni question paper set khaijak kok borok subject no tinai ajaga je invigilator tongnai rok instruction rule sing semangka borok je bangla script sidi hinai কিন্তু সিংটিনা বলো প্রশ্ন খাইকা বলো যে তীব্র বড় ফাইমেন্ট কারণ বলো সিং আগিবো মেমোরান্ডাম রেজা কোয়েশ্চন পেপার নো রোমান স্ক্রিপ্ট এস ওয়েল এস বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই সেট খাইনা বাগै কিন্তু বড় আবক খাইয়া তিনি বং থানি উত্তর করি বং থানি আনসার করি বড় আনসার রিমেয়া তাও বড় সুনো ডাইরেক্ট সুনো ওয়াবনো যে প্রেসিডেন্ট মালিক কক সালাইদি তাইসা হনি নাই বং থানি কোনো আনসার সিকরি তাবু সিংকা বাইকে ব বিসিংতে বিয়ানিতে ব ইনস্ট্রাকশন তে বড় আবো সুরু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি সাকানি নাই tabong tadi answer kiram bagi sing kena teh presiden malai ni. Mana bo presiden me malai nai. Tipra board ni presiden, bawa sing teh malai kok sanai. Bong ni tadi kuna answer kiri tabok secretary tadi, bawa presiden malai din sawa, bawa sunai tongon sawa bagi kisah bawa malai kok salai fidi. Sing bong sing kakau mana? Board ni tipra board ni bong ni kuno right authority kiri bawa je Roman script, Bengali script macam ni. Sinan ini bong ni kuno authority kiri bong ni right kiri. Amo sinani ani tamo sinai sia ang bo scribe sinai sia kok borok no aba ani choice ani students ni choice sini choice sing tamo sinai sia roman scribe de sei bengali by de sei aba ni cha abo sini student ni cha ar kya boni kuno government phunung thung maha sarkar phunung thung bini order kri je sanani bengali scribe mas sinai hini government point of rime order rimaya boni thana rights kri abo sing democratic country tongo democracy sing follow khayabono je borok ni chini bor je musungo amban sinai ambagi sing college jot chini ornai rono bo nong ni je choice free will ban city ar tekul kul khaimeya Bopro phanya han broko. Ama president ke bopro phanya. President khana phainai tini bo porikha bo tonga bo thangjak ke khana sarigo sona mali pharin chautaisa थांनाय 17 तारिखनि जे 12 एग्जाम टिभिसिनि आजागा नुकजाखा जे सिनि मानि कक आबो बांला हरबाय क्वेश्चन पेपर खलायजाखा ओंखाय आजागा सिनि बर' रक तामुंखा जेटा बांला हरबाय सिनियानिखाय बेलायखे तुकजागो बा सैनाबो कठिन जागो आबागे जों सब समय सैलाय फायो जों सानैबो फायो टिएसआबो रोमान स्क्रिप्ट ओंखाय सिनि फरायनाय जोग टाइप फरायनाय रक बरक नायखा जों रोमान स्क्रिप्ट बाय न जों सैनाय ओंखा जागा केबो मुं फायखा बाक्सा टीचार रक साकापो जेटा एग्जाम बोर्ड डिउटी खालायनाय रक नरक बांला हरबाय सिदि हायपानि सिनि फरायनाय सिनि बर' रक सिनि टिप्रा सारक ब्रक वान सुका ब्रक परीक्षा बिसिङाव पानो ब्रक आन्दोलन खायनो ब्रक रोमान स्क्रिप्ट सिखा समस्या आबो सैखे सिमिन समस्या पाइथांया दाबो जों बुसखाङो बरक जे सैमानि आरो जे कन्ट्रिबाइसिं दमनि जों नायनाय जे साबेपानो बर' एग्जाम रथो ओ एग्जाम पेपर जे सेकेपानो बरक आनजमुंगो बरना आनजमुंग जे सैमानि जे स्क्रिप्ट बाय सिखा आ स्क्रिप्ट बाय नायजागै बरनि रिजाल्ट का हामंना नोंथो आ समस्या समाधान खायनि बागैबो टीएसएफ रक सिनि फरायनाय उनखौलबो दंनाय ताय जों नायनाय टीएसएफ जतखन तंसा अ त्रिपुरा हावा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरंनो सैयानि बागै